हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु इंश्योरेंस कंपनी रे आसला बहुत बड़ निजुक्ति समस्त कैंडिडेट पाई। जदि आपण माने ग्रेजुएशन टी पास करिसंती सैलरी देखंतु 60,000 टंका पर मंथ सैलरी रहिबो एवं देखंतु 500 प्लस पदवी रही समस्त कैंडिडेट पाई। आवेदन देखंतु उभय पुरुष एवं महिला कैंडिडेट आवेदन करिपारिबे एवं आपण माने केमिति आवेदन करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ए वीडियो रही। वीडियो स्किप न करी शेष पर्यंत देखिले जानि पारिबे। तेबे एथिरे केउ सब पोस्ट पाई नियुक्ति रही से पर्टिकुलर केते बयस क्वालिफिकेशन आवश्यक रही। तेबे सिलेक्शन पाई कोन प्रोसेस रहिबो पिला माने किपरि आवेदन करिवे आवेदन करिवार फुल प्रोसेस टी मु आपनकु एई वीडियो शेष रे कहिबी। जदि आपण माने आवेदन करिबा पाई इंटरेस्ट रखुचंती तेबे वीडियो को शेष पर्यंत देखिनेबे। पिला माने जदि आपण माने निज जिल्लार आसुथिबा एई भली नुआ नुआ सरकारी जॉब रो अपडेट जानिबा पाई चाहुचंती तेबे हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को भी गोटे लाइक करी नियंतु। जदि आपण माने एई जॉब टी रो नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करबा को चाहुचंती तेबे डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम लिंक अछि जॉइन हुंतु जहाद्वारा फ्यूचर आपण माने एई भली सब गवर्नमेंट नियुक्तिर अपडेट इनफॉरमेशन प्रथमे पाई पारिबे। तेबे वर्तमान आसंतु देखिनेबा कौन रही नियुक्तिर ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी। तो पिला माने देखंतु नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम टी कौन रही ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रही। टोटल पोस्ट देखंतु 500 प्लस पोस्ट रोजी समस्त कैंडिडेट पाई। कैटेगरी देखंतु कंपनी जॉब टी रोजी समस्त पिला मानक पाई। नेम ऑफ द पोस्ट देखंतु असिस्टेंट पोस्ट रोजी क्लास 3 रो। मोड ऑफ एप्लिकेशन देखंतु आपण माने समस्ते ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। तापर देखंतु हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया रो कैंडिडेट पिला माने आवेदन करि परिबे। प्लेस ऑफ द पोस्टिंग देखंतु अक्रॉस इंडिया रही। आपनकर जॉब टी इंडिया भितर आपण माने काम करि परिबे। अप्लाई लास्ट डेट देखंतु 17/8/2025 रही। जदि आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करबा को चाहुचंती एई होउची से आपनकर ऑफिशियल वेबसाइट की आपण माने डायरेक्ट विजिट करि पारिबे। जेंडर देखंतु पिला माने बहुत मेल एंड फीमेल उभय पुरुष एवं महिला पिला माने आवेदन करि पारिबे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखंतु जदि आपण माने मिनिमम ग्रेजुएशन टी पास करचंती एवं जदि आपनकर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रही तबे ई पोस्ट पाई एप्लीकेबल रहउचंती। सिलेक्शन प्रोसेस टी देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस रे आपनकर प्रथमे प्राइमरी एग्जाम रहिबो तापर आपनकर स्टेप 2 रे मेन एग्जाम रहिबो तापर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट रहिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। एई चारोटी स्टेप देई आपण माने सिलेक्शन रहउचंती। एप्लीकेशन फीस देखंतु पिला माने जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट पाई 850 टंका रही। एवं जदि आपनकर एसटी कैंडिडेट एससी कैंडिडेट एवं समस्त महिला कैंडिडेट पाई 100 टंका रही। आपण माने एई भली प्रोसेस एवं सैलरी देई आपण माने फीस पेमेंट करी आवेदन करि पारिबे। एज लिमिट देखंतु मिनिमम एज टी 21 वर्ष रही समस्त कैंडिडेट पाई। मैक्सिमम एज टी देखंतु 30 वर्ष रही समस्त कैंडिडेट पाई। एज रिलैक्सेशन टी देखंतु आज पर गवर्नमेंट रूल अनुसार ओबीसी कैंडिडेट पाई देखंतु 3 वर्ष रही समस्त कैंडिडेट पाई। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पाई देखंतु 5 वर्ष रही। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट पाई देखंतु 5 वर्ष रही। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एवं जदि आपनकर कैस्ट एससी एसटी कैटेगरी तेबे आपनको 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिल पारिबो। तापर देखंतु वैकेंसी डिटेल टी कोन रहउची समस्त कैंडिडेट पाई। टोटल पोस्ट देखंतु 500 प्लस पोस्ट रहिबो एवं देखंतु इंक्लूडिंग ब्लॉकिंग वैकेंसी फॉर्म ओपन मार्केट रहिबो। तो पिला माने सैलरी डिटेल देखिबा गले प्रथम सैलरी आपनकर 22,405 टंका रु नै कि आपनकर लेवल 5 सैलरी मिलिबो एवं लास्ट सैलरी आपनकर 62,256 टंका सैलरी रहिबो। तापर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट देखिबा गले ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट दरकार रहिबो। कैस्ट सर्टिफिकेट वैलिड ईमेल आईडी दरकार रहिबो। मोबाइल नंबर दरकार रहिबो। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो दरकार रहिबो। वन आईडी प्रूफ माने आपनकर आधार कार्ड भोटर कार्ड पान कार्ड दरकार रहिबो।
ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସ୍କାନର୍ଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରହିଛି। ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡେଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡେଟ୍ଟି ରହିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ OICL ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025 ରହିଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। 500+ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ। 30ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 30 ମାର୍କ ରହିବ। 20 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ ରିଜନିଂ ରହିବ। 35ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 35 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ରହିବ। 35ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 35 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। 20 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। 60 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ। 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ରହିବ। 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ରହିବ। 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରହିବ। 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଆନ୍ସରିଂ ରହିବ। 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲ 200ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 250 ମାର୍କ ରହିବ। 120 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 500+ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କଟି ଶୋ କରିବ। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କଟି ଶୋ କରିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଲିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ପିଲାମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇସାରନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ PDFଟି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଶୋ କରିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତେବେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।